Bonjour, Shalom Alerem, à tous ceux qui nous suivent. Je sais que j'ai posté mes vidéos à la Facebook où beaucoup de gens n'ont pas pu recevoir le message parce que c'était en anglais. Et maintenant, pour vous, je sais, vous avez demandé de le faire en français, mais je préfère faire en swahili parce que en français encore, il y aura beaucoup, même parfois, beaucoup ne comprennent pas la langue française complètement. C'est pourquoi je préfère mélanger swahili et un peu de français là. Merci beaucoup. Un message concernant les pharaons de l'Égypte. Qui étaient les pharaons de l'Égypte? D'où ils sont venus? Quelle était leur mission en Afrique? Et où ils sont partis? C'est une grande émission. Si vous êtes part des élus, parce que cette émission ne concerne que les élus. Si vous n'êtes pas élu, vous aurez beaucoup de difficultés à comprendre parce que beaucoup de gens ne pensent pas au-delà. Nous pensons dans les limites de la foi. Aussi longtemps, l'homme ne peut pas se limiter dans la foi. Parce que quand l'Esprit Saint est venu, l'Esprit Saint, selon le message de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est venu nous enseigner, nous révéler, et puis nous référer de ce qui s'est passé. C'est pourquoi il faut être spirituel. Il ne faut pas être seulement limité dans la foi. Il faut être spirituel. Merci beaucoup. Pharaon balitokea wapi? Na ni banani? Na kisha balikuwa na mission gani pa dunia, pa Afrique surtout, balienda wapi? Ni sujet moja ya nguvu kabisa, mais iko simple parce que tunajua kile tuko nasema. Malheureusement, mu Biblia jina ya Pharaon ilikuwa kuonekana mu kitabu ya Genèse chapitre 12 à partir à verset 15. Pale Abraham anafika kukana, banamwambia kuku Mungu, sa vile chakula hainako, kumbi telemuka kwa Egypte ukapate chakula. Alors, pale Abraham anenda ku Egypte, njo mara ya kwanza alipata Pharaon. Na njo tuliona jina ya kwanza ya Pharaon mu Biblia. Ule Pharaon alipokelea Abraham. Jina yake ni Pharaon Zoan. Pharaon Zoan alikuya mu 18e dynastie. Donc chini sana, puisque première dynastie ilikuwa gérée par bale bantu atuye avant déluge ya Noah, avant mvula ya Noah. Il détruire dunia. Njo kibaya tu kiku Biblia, parce que jina Pharaon inaonekana inaanzia pale mu Genèse 12 verset 15. Alors, pour que vous comprendre que huyu Pharaon, hii jina Pharaon itoka wapi, inakuwa nguvu parce que bantu wana préféré kupata réponse mu Biblia. Mais chez tunajua avant Biblia, avant même Noah kuye pa dunia, tunajua histoire vile ilianza. Mais mita préféré kumiexpliquer kidogo, bale batakuwa na akili, puisque hivi tu ni akili selon vile Paul anasema mu 1 Corinthiens chapitre 2 commencement à partir verset 6, anasema l'esprit njo mambo yote. Esprit ndio ina secret ya Mungu. Na mtu leko na iko spirituel ana juger na kitu kyote pa dunia. Mais hier au contraire ndio ata juger vitu yote. C'est ça, quand nous sommes spirituels, parfois on est ça tout arrogant, tout na égoïsme, non. C'est la sagesse. Tunajua bile vitu muna tafuta tunavijua
pas choc difficulté, parce que ce sont des choses qui sont révélées à nous. Comme vile Daniel a prophétisé dans chapitre 12, anasema, dans les derniers temps, les sages ils brilleront comme les étoiles. Ndio wakati unaona. Donc, il faut être spirituel. Sasa, wakati nitamirudisha kidogo, kujua Abraham mbele ni nani na alikuya je, puisque yeye anatupatia jina Farao. Bon, Abraham, selon Genèse 11, à partir du verset 27, Abraham ni mtoto wa Tera, na Tera alizala watoto tatu. Kulikuwa Abraham, Nahor na Aran, ndio batoto tatu ya Abraham ya Tera. Kisha Aran ndio alioa kwa mtu ndio alikuwa wa kwanza kuoa. Alioa, anazala na batoto tatu. Batoto yake balikuwa wa kwanza ni Iska, wa pili Milka, wa tatu Lot. Soma Genèse 11 verset 27 ufike pa mwisho, utanisikia mzuri kabisa. Na sawa vile mukizazi yabo ile kizazi ya ba Elohim, banabaita ba Elohim, ma version biblique nasema Dieu, bon ça va, parce que Biblia ilitoka mulangu Hebrews. Shetu lisoma Hebreu tunayua kusema Elohim ana Mungu moya. Elohim ni ba Mungu ba mingi. Haina non singulier, iko non pluriel. Alors Abraham anaitwa na Mungu, banakuya na baba yake, anatoka kule ku Babylon, mujini musite ya Kalde. Sasa kama tunarudia bien, wakati desordre anatoka ku Babylon, njo Abraham atoke mule mu Babylon. Royaume haikukufa hapana. Royaume haikukufa, na rua ule alikuwa mu Babylon, ilikuwa muyomba yake ya Abraham. Jina yake ni Nimrod. Mkisoma kitabu ya Genèse chapitre 10 utayua Nimrod ni nani. Banasema chasseur d'âme devant Dieu. Quel Dieu? Ni Mungu kani alikuwa maître wa Nimrod. Ni bitu moja lazima sana kama tunabifuata mzuri, puisque kama ujue kule unatoka na kule kunaenda utajua. Ndio maana inafaa kujua kwa mwanzo. Kama ujue mwanzo, c'est très difficile kujua kule kunaenda. Na Biblia inasema vile. Hata Yesu alisema kama branch ya muti haitoshe matunda, banaitengeneza haitoshe, banaikata, ile branch inatoka ku nature. Nikusema mtu wote ule anajitosha kukishina, source yako. Kama unajikata ku source, maisha yako yanarabika. Donc ile source leo nasema ni nini? Ni originalité ya humanité. Na mitamiambia kitu kimoja. Kama vile tulisoma kwa masomo que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et que histoire humaine inaanzia en Afrique selon des historiens, ni kusema muniaminie que Adam aliumbwa en Afrique. Parce que kama Afrique ni source de l'humanité, c'est-à-dire Adam aliumbwa en Afrique. Muwaze, nishiseme mimi nimempoze, muwaze parce que shetu cha kujua kile tunasema. Asante. Na njoo pale unaona Abraham anatoka kule ku Babylon, mji wa Kalde, anakuya anafikia mugini ya mkubwa yake Aran. Ndio mle Tera alikufia. Genèse 11. Aran anakufia mule mugini ya mtoto yake Tera. Tera anakufia mugini ya mtoto yake Aran. Aran aliacha watoto tatu. Iska ndio wa kwanza, wa pili Milka, wa tatu Lot. Nahor mloko wa Abraham anaoa Milka. Iska ndio ule alioelewa na Abraham, anaitwa Sara. Pale Mungu anambadilisha na kuwa reine mère. Juu Sara inasinifie reine mère. Mu Biblia weko na komplike vitu vya mingi, lakini mfungule akili kabisa munishikie. Ndio maana mnaona
ba Israelite habauwake kabila nyingine, paske iko lahana kuoa kizazi kingine, kuchanganisha damu. Na leo mko naona Reine Elizabeth wa Angleterre, fujo ile kukule, mnaona pa harufu ya Lady Diana, mnaona na hii vita nyingine iko pa huo fi wanaoa kwa Amerika. Donc abachangake damu ikusaba ba Belge ndio pale mwanasema na United Kingdom ni Anglais wanasema Royaume-Uni wonyeshe Angleterre ni Royaume-Uni na nini, ni maroyaume ngapi kuini mu Angleterre? Ni kusema ni maroyaume kuini, maroyaume tuko na Emirates, Royaume Arab, tuko na Angleterre, tuko na Belgique, tuko na Allemagne, ndio maroyaume-Uni. Kama tunaweza kuwa na Europe, puisque Europe ni Belgique, puisque Belgique ni centre de Europe. Mambo kumunene kabisa ni kufuchama, lakini naomba tu akili na temps juu ya kuverifie mzuri vitu tu na niexplique. Nikusema hapa tu wanake udamu nyingine bachangake damu. Kwabo ile zambi munaongopa mkanisa sema incest aikala keko. Ndio pale mnaona hata maroyaume ile kambo yetu bari hérité kutokea kwa Egypt kushuka huko chini. Sasa hivi Royaume Lunda, Royaume ba Congo, Royaume Timbuktu, Royaume ya ba Mau Mau mu Kenya, Royaume ya Tanzania leo ni inaitwa Tanzania, Royaume ya Mwenda Bayeke. Donc mungu naona yote ile Royaume de Bayeke na Royaume bile ma Royaume yote ikuna fondement moya fulani. Hapa kwanza kwa batu kwa ni ma religion ndio na kuleta ile complication juu ya kudestabiliser damu kama inakuwa destabiliser bantu watakuwa tena na sagesse ni kwenyana na watakuwa destabiliser, ndio pale unaona tunaingia mu esclavagisme ya nguvu parce que c'était bien prévu. Anyway, tunaacha hapo maison à part. Sasa ndio hivi Abraham anakuya tuwaze mzuri. Abraham anakuya kufika kwa Egypt, Mungu anamwambia wende kwa Egypt, anafika munjia, Mungu anamwambia kule kunaenda Farao atapenda bibi yako na atamoa bibi yako. Mumezire mbele bukubwa wa Mungu anamweka Abraham atoe bibi yake kwa Farao. Qui était Farao kama mnaweza kuwazia? Ule Farao alikuwa nani? Ule mleta Farao Zoan, ndio ule anaonekana wa kwanza mbiblia. Puisque Farao njini inatoka mbali ile nani? Dynastia ba Farao inatoka mbali. Nitamexpliquer kidogo kumwisho. Ndio vile Abraham alikuya, ndio tunajua ni jina ya Farao. Ndio alikuta pale, anaingia mule, banambeba anaosha bibi yake kama mnajua, kisha Mungu anampatia Farao punition juu ya kulibere Abraham, kisha anamlotesha ndoto ile anainterprete, Mungu yeye mwenyewe anainterprete kwa sage bale ba mu Egypt, na ndio vile ilienda kufika kunini ku libere Abraham, mnampatia mali na anatoka, bana m'oblige kutoka mu Egypt, na kuanzia pale ndio Biblia inasema Abraham alikuwa très riche. Bon, sasa twende nimeexplique mambo ya Farao. Farao ilikuwa ni batoto ya ba extraterrestre, bale waita ba Elohim, mais muluga ya kifarao ya ki Egypt ilikuwa ile wakati ilikuwa inaitwa Ra. Kama unasikia Ra ni kusema ni rua rua bale bakubwa ba Mungu, tunaita ba le Mswahili banasema Mungu juu balance kutokaka ku planet moya fulani kuya hapa pa dunia, balance kuya na spaceship. Ndio pana watu walikuwa na baongopa kabisa na balikuwa na pouvoir yabo. Hata mnasoma utajua Farao kazi yake ilikuwa kuchunga bantu, banamutumikia, mamini ilikuwa yake, masosiete yote ilikuwa yake. Hakukua kitu kia mundu, bantu bote balikuwa ba esclave. Banduko tushanze kujidanganya, tusome Biblia na akili na revelation ya Mungu kwa Roho Mtakatifu, tutajua kile tuku hapa pa dunia na kitu tunafanya nini na qu'est-ce qui se passe. Alors ba Farao wa kwanza ule alibeba Afrika, jina yake ilikuwa ni Enki.
ENKI. Enki. Enki njo mwenye alifanya ke bantu bakwe mu existence, bakwe na conscience. Puisque muntu, kama mnasoma, muntu alikuwa mu infinité. Infinité, c'est-à-dire muntu ule eko na existe na ashijue kitu. Ashijue kitu. C'est-à-dire infinité ilikuwa energie bule. Haikukwe mutu, ilikuwa energie. Ile banaita infinité. Sasa enki njo wakati fulani, nitaniexplique mbele kidogo. Mu création, nyanje mbele pa création mu Genèse 1, njo mutasikilisha kwa kidogo. Genèse 1 nasema Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ba mingi muna aminia kusema créons l'homme ilikuwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mais il faut quand même raisonner. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, créons l'homme. Banaomba mwanamke na mwanaume, banawabariki, banawapa pouvoir ya kudirige vitu yote. Mais kama unaangalia vile tu iko shea, hatuna na pouvoir ya kudirige vyote. Banawapatia pouvoir ya procréer, kujimultiplier, kuyaza dunia. Bale watu walipewa ile pouvoir na banatoka pale inaishia pale. Tunaangalia Genèse 2 verset 7. Banasema Seigneur Dieu. Kama anasema Dieu na Seigneur Dieu, haina kitu kimoja, mwanzo kufunguka akili kabisa. Puisque Mwebrania tunafundishwa vitu vya mingi sana. Seigneur Dieu ana Dieu. Seigneur Dieu, c'est parmi le Dieu. Donc parmi le Dieu, ule moya anakuwa eko sana qualité fulani, ndio banamuita Seigneur Dieu. Ndio ule banaita enki. Ndio ule alishukaka ye peke akusema yake crayon. Ye alibeba tu udongo peke yake, anaforme mwili, anapulizia pepo, kisha anamfanya mtu anakuwa kiumbe kizima. Na anamfanyisha jardin. Physiquement mtu kumwenye kusimama wanamfanishia jangwa, shamba ya kuishi, wanamweka mwana mshamba na kumpatia mipango, hawakumpe pouvoir. Bali mpa mipango ya kia kufanya na kia sio kufanya. Tunajua ile mzuri kabisa, Genèse 2 verset 7. Puisque kama unasoma kama unayua Biblia mzuri, kusema Genèse 1 verset 26, unasoma Genèse 2 verset 5. Verset 5 inasema nini? Mungu apre kuumba vyote hakufanya nini? Hakutuma mvua. Hakukwe kitu kilikuwa kisha kinajemine, kinajiendesha kumbele, kinaota kama kuota gemine. Hakukwe kitu kilifanya gemine juu mvua. Mungu alikuwa ibala kutuma mvula, na hakukukua mtu wa kulima, wa kuchunga ile miti kama viumbe, kama majani na shamba, kuchunga shamba. Ndio maana alibeba, Seigneur Dieu anabeba udongo, anafanya mtu na kumweka jina Adamu. Na Adamu akumbe na bibi na mpaka pale na kumpa uwezo. Aliumba peke yake, anekala miaka mingi, na Biblia haidetermine miaka Adamu alifanya avant bamumbie mwanamke. Tukue na mawazo kabisa. Kisha pale ndio tunaona nani Eva, Adam anaishi mule mu jardin na mipango, akuwe na pouvoir yote. Sabile tunaona mu Genèse 1 verset 26. Sasa mu Genèse 1 bale baliumbwa mu Genèse 1 verset 26. Baliumbwa kwa mfano wa Mungu, mu forme ya Mungu. Tunawaona wanatokelea pa dunia kwa kuangalia Adam, ile wakati Adam amesha kuendelea vizazi. Banakuwa kuvisite Adam, mtu mwenye kuumbwa na udongo. Mu Genèse 6 banasema batoto ya Mungu, banawaita batoto ya Mungu. Bengine babo na jilanga sema ni ba malaika balianguka. No, hakukuwa vitu ya vile. Batoto banaitwa batoto ya Mungu, ni batoto ya Mungu. Balikuya banafika. Ndio bale waliungwaka, bale kuna pouvoir, bale na contrôler sphère. Kama unataka kubayua mzuri, ndio bale mnaita sa principalité, domination, na biote bile menandikwa mu Ephésiens chapitre 6 kuanzia pa verset 10. Usome utasikia bale batu vile beko na contrôler na maombi yenu bonjo bene contrôler. C'est-à-dire kuku mambo mwa munene kabisa. Tunapaswa kufunguka akili juu ya kujua hii 21e siècle. Hatuwezi kuwa na akili paka ya Mungu ile antiquité. No, tunapaswa kuevoluer. Juu temps inaanza kuisha juu ya kujua verite. Si mnachunga arrivée ya Messi. Est-ce que Messi kuna kuya? C'est une question. Alama kani munone biote bile barisema kabinesha kuonekana. Sasa ni nini Mungu anawazia sama Messi yako nakawia? Evangelisha kutembea. C'est quoi?
kuko ensan papa muteke mashikio musikie hiyo tunaniambia. Ndio vile ilikuya bale ba farao balikuya ba extraterrestre balishukaka kutoka ku mbingu banakuya apres kuishi parce bo abakupewa yake ruhusa ya kutembea kusharatika na viumbe vyenye kuumbwa kwa udongo. Pale balifanya usharati na watu wenye kuumbwa kwa udongo, balipoteza energy yabo. Ndio pale mnabaita sema ba ange de chi, akukwe ange de chi. Bale balifika pa kushite ni bale balizaliwa, batoto bale balizalika ku union ya ba extraterrestre, bale wanaita ba Elohim na